नमस्कार। जय जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ दयारू आपण मैंने भल था खुशी था प्रभु दयार मु भी भल अच्छी बहुत खुशी अच्छी। सकाଳେ सकाळे ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଜି କ'ଣ ଅଛି, ଆଜି ରୋଷେଇବାସର ବ୍ଲଗ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ମନର କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଣିଛି। କେବଳ ମନ ଭିତରେ ଅକୁହା କଥା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଆପଣମାନେ ହିଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିନେ ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେବେ कि मो पाखु किसी सजेसन नवा आवश्यक नुहे भी आपण मैंने भावे जे ये कौची ना प्रवचन दौची से सब कथा नुहे। आपण मानकर भल पाइबा आम उपरे अच्छी मोर भी आपण बहुत भल पाइबा अच्छी से भाविली किसी कथा शेयर करने बहुत भावी चिंतिकी ए कथाटी आनी। चलतु डेरी न करी कथाटी अखुआ कथा कौन आपण मैंने भावुवे से कहते कहीं किसी कहूना अकुहा कथाटी कौन स्टार्ट करदे। अकुहा कथाटी है आम जो झील बाहर कि ना आम झील जो जन्म कर झील को केमी कौन भाव बाघर करवा कि जो यौतुक निर्यातना दिहूँ आम भी से झील थे बापा माँ मैंने आमको भी बाहर करमर भी आज बयस है आम काली पुणी झील बाहर करिया से झील मान टपिक मुझे किसी शेयर करने आसी। झील मानक यौतुक मारी दौरान यौतुक माने कौन, यौतुक कौन मूल्य जीवन ठू अधिक कौन मूल्य यौतुक है जिनपतर पलंक कि गडरेज कि किसी टंका कि गोटे गाड़ी ताठू मूल्य ना जीवन ठू मूल्य कौन सहीटा। झील को खुंटा देकी शशुर घर तक आक्षेप कर तो बापू किसी देनी अरे झील को भल पाई बाहर नहीं पलैबे नहीं जाकि 5-6 मास कि वर्षे कि 2 वर्ष भल रहिले देखिले घर संसार कला पुणी सख्य है बाहर थे कौटे ये हूँ संसार। एक खाली गोटे शब्दर संसार कहीदेने हेनी ना, ये हूँ संसार। जीवन सारा जाली जाली जली जली जदि आम क्या आलोकित देखा आखिर लुह गड़े गड़े जदि आलोकित देखा ताहले आम संसार नारी जीवन सार्थक हेले। जदि कौटी टिके थुंटेकी पदे कहीदेले आम हो गले दोषी से बापा माँ संस्कार देना सी कथा को आसिकिनी जे स्वामी की थुंटौची कि नने शाशु ससुर को थुंटौची सेठी हेले आम बदनाम। जदि जिनपतर बाप तो मने मने सबू जिनस दे थाए लाइट बाप भी सबू जिनस दे थाए जदि जिनसर कोड भांगी जाए कि कौन करे जदि भांगी जाए कि कौन करे तो बाप दामिका जिनस देलानी कम दामिका जिनस देला से भांगी गला सेठी भी कथा शुणलु। जदि सही 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 जदि पदे कहलु सेठी कथा शुणलु। जदि भी आउ किसी जिनस बाप न दे थाए कि तार जी सखर दे थाए आउ किसी कमजोर जिनस रहीगला नदेला तो बाप कौन दे कि एटा देनी कि सेटा देनी एतिकी जो स्वामी हो कि शाशु शशुर हो कहीदे कि जो गोटे झील को आखिर लुह गड़े देने कौन आपण मैंने खुशी हो जाती खुशी हो पारे ना। बाप ता सखर देले आम संसार करवा कि आम बो आनिबा कि आम किमिति आम घर चलिबो आम बोटा आम पाखर रहीकि जीवन हरी जदि सुखर रहीकि कह हाँ मो शशुर घर भल अच्छे कौन से भल नुहे ताठू भल अपेक्षा आमर कौन जिनपतर मूल्य एते आमर जीवन अपेक्षा कौन जिनपतर मूल्य एतिकी रही आपण मैंने चिंता करतुनी। आपण मैंने अवश्य सब जानी जानिकी भी मन भितर रखा कहवा भितर बहुत तात्पर्य अच्छी किंतु मु बहुत केस शुणुची मोबाइल देखुची भी अच्छी भी किसी केस जोड़ा माने झील मैंने कही पारती शशुर घटी सब कम करते जदि स्वामी पाखर थे शुणी तो बाप घर कौन देती कि से गोटे राति से झील शुई पारे कांदे बहुत कहीं मुझे कनी आ देखला बेलू मो बाप घर ना धरिकी मत कहीदेले ना माने बहुत कष्ट हुए से झील को। दुईरे जदि बापघर ना धरीदेले जे तो बाप एतिकी जदि कि तो बाप के भाई शशुर घर लोक धरी दियंती बहुत दुख लगे भी कष्ट लगे कहीं आम पर करके सी बढ़े कुड़े मणस करके गुटे की कम करते देवेनि जीवन तू खटबू कहीकि अली अली बाहर करी सख्य नहीं कि
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଘଟି ଆସିକି ତାଙ୍କକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି ସ୍ୱାମୀ କି ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ କୁହନ୍ତି ମାନେ ସେ ଝିଅଠୁ ମାନେ ଯେତେ ଜୀବନର ସୁଖ ଦେଇଥାଉ ବୋଉକୁ ଯଦି ତା ବାପଘର କଥା କୁଆଳିଆର ହଉ କି ଭଲରେ ହଉ କି ମନ୍ଦର ହଉ ପଦେ କହିଦବ ନା ତମ ଭଲ ପାଇବା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ସେଇଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତା ଆଖିରେ ଯଦି ପଦେ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସେ ବାପଘର କଥା ଶୁଣିକି ଯେତେ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ପାଇଥାଉ କି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସୁନାମୁଣ୍ଡା ହେଇଥାଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ସେ ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ ରୁହେନି। ତାହେଲେ ଆମର ଏତିକି ଟିକେ ପଦେ କାହିଁକି ଆମେ ଏତେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବା ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇଥିବା ତାହେଲେ କାହିଁକି ହେଉଛି ଆମେ ଏତିକିର ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଆମେ କହିଲା ଲୋକ କ'ଣ ବଡ଼ ସଇଲା ଲୋକ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଆମେ କାହିଁକି କହିକି ବଡ଼ ହେବା, ସେ ସହିକି କାହିଁକି ବଡ଼ ହେବ। ଆମେ ମଣିଷ ଯେତିକିର, ଆମେ ମାନ୍ୟତା ଯେତିକିର, ଆମେ ବୋହୂକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଯେତିକିର କି ଝିଅକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଯେତିକିର, ଆମ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା ଆମ ବୋହୂକୁ ସେ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା, ସେଇ ସମାଜଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ବାଣ୍ଟିକି ରଖିବା ତାହେଲେ ନିର୍ଯାତନା ହେବ କାହିଁକି। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କେସ୍ ହଉ କି ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଲଭ୍ କେସ୍ର ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ତୁ କିଛି ଆଣୁନୁ ସେ ଟର୍ଚର କରିବା କାହାକୁ ପୁଡ଼ି ମାରିଦେବା କି ନିଜେ ଝିଅ ବି ବାପ ଭାଇର କଥା ନ ଶୁଣି ପାରିକି ବି ସୁସାଇଡ୍ କରିଦେବା, ଏ କଥାଟା ଦୁନିଆରୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ରୁହନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ଝିଅକୁ ବୋହୂକୁ ଟର୍ଚର କରିବିନି କି ମୋ ଝିଅ ବି ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କାହା ଘରକୁ ଦେଇଥିମି ସେ ବି ସେଠି ଟର୍ଚର ହେବ ବି ଶୁଣିବ ତୋ ବାପ ଘର ଏମିତି କି ତୋ ଭଉଣୀ ଘର ଏମିତି ବି ଟର୍ଚର ପାଇଯିବ, ସେ କଥା ବି ସେଟାରୁ ବି ସେ ଝିଅ ବି ମୁକ୍ତି ହେବ। ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିମି ବୋଲିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ରହ ଝିଅ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ମୋର ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଥିବ, ଖରାପ ତ ଲାଗିବନି, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିବ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।